बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी टुडे में खुशामदीद। मैं हूं एहतशाम रहमान। खबरनामे का आगाज़ करते हैं कसूर से। पहली खबर है, डिप्टी कमिश्नर आसिफ गुल का गंदम खरीदारी सेंटर कसूर का अचानक दौरा। किसानों की सहूलियात के लिए किए गए तमाम इंतजाम को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर ने बारदाने की दस्तियाबी और क्वालिटी का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने गोदामों में सफाई सुथराई और दीगर इंतजाम को भी चेक किया। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में 14 गंदम खरीदारी सेंटर्स कायम किए गए हैं। तमाम खरीदारी सेंटर्स में बारदाना वाफर मिकदार में मौजूद है। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत और कोरोना वायरस की तीसरी लहर के पेश नज़र असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया बाबर सुलेमान चीमा ने पटवारियों और तहसीलदारों से खुसूसी मीटिंग की और अपने हलकों में आवाम को कोरोना वायरस की बढ़ती सूरत हाल को कंट्रोल करने और आगाही प्रोग्राम शुरू करने के अहकाम दिए हैं। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में तहसील जहानिया के पटवारियान की मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर जो कि जानलेवा साबित हो रही है, इसकी वजह यही है कि अवामुन्नास की कसीर तादाद कोरोना SOPs पर अमल पैरा ना है, जिसकी वजह से कोरोना के मरीजों की तादाद में खातिर ख्वाह इजाफा हो रहा है। इस सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शराजी की हिदायत पर तमाम पटवारियान आज से अपने अपने हल्के के तमाम चकूक में कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत की और इस सिलसिले में मुअज़्ज़िज़ीन इलाका लंबरदारान और खुसूसन मस्जिद इंतजामिया से रब्ता करें और इन सब को एतमाद में लेकर कोरोना SOPs पर अमल कराने के लिए उनसे अपील करें कि मसाजिद में मनादी कराई जाए कि 15 साल से लेकर 50 साल की उम्र के अफराद मास्क लगाकर नमाज अदा करने के लिए आएँ। मुशीर इत्तलात वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि जहांगीर तरीन PTI का हिस्सा हैं। PTI में हर किसी को बात करने की आज़ादी है। प्राइम मिनिस्टर किसी के साथ ना ही नाइंसाफ़ी होने देंगे और ना ही किसी को हुकूमती छतरी तले रिलीफ लेने देंगे। गुजरांवाला में मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि शीन लीग जेल से निकली है, अब नून से कब निकलेगी ये सवालिया निशान है। नून लीग की सियासत वेंटिलेटर पर है। जाली राजकुमारी के लिए बुरी खबर है कि सदर के होते हुए नायब सदर पीछे खड़ा होता है। शीन और नून में मुनाफिकत का मैच चल रहा है। हुकूमत के लिए महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है। 364 रमजान बाजार सूबे के हर शहर में लगाए गए हैं। माजी में गुजरांवाला के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक होता रहा है। यकसा और बिला इम्तियाज तरक्की हमारी अवलीन तरजीह है। रमजान बाजारों के दौरे का मकसद अशिया के मेयार की पड़ताल करना है। गुजरांवाला की इंतजामिया टीम वर्क के साथ काम करके नाजायज मुनाफा खोरों की कमर तोड़ने के लिए कोशा है। DPO सब्जी मंडियों में अलग खुद कीमतें मुकर्रर करवा रहे हैं। हासिलपुर में जज्बे से सरशार 82 मोटर पेट्रोलिंग पुलिस के चाको चौबंद जवान अपनी ड्यूटी को एहसन तरीके से अंजाम देने में मसरूफ़ अमल है। मजीद देखते हैं वसीम बुखारी की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलिंग पुलिस अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलिंग पुलिस के जवान हमा वक्त गैर कानूनी गाड़ियों की चेकिंग, बिला नंबरी मोटरसाइकिल, दीगर जराइम पेशा अफराद पर कड़ी नजर रखे हुए अपनी जिम्मेदारी एहसन तरीके से अदा करते दिखाई दिए। मोर्चा जन संतरी भी अपनी पोजीशन पर मौजूद है। 82 मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी पर 82 मोड़ वासियों का कहना था कि हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਈਏ ਰੋਡ ਤੇ ਬੇਖੌਫ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ 2 ਨੰਬਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਗੈਰ ਨੰਬਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਰ, ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਸ਼ਤ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਡਰ नहीं है। 82 मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस ने मकामी पुलिस के मुश्तरका ताउन से रवां माह में स्लो मोशन गाड़ियों को 120 रिफ्लेक्टर लगाए और बजरिया हेल्पलाइन रिसीव कॉल्स पर 95 लोगों को मदद फराहम करके न सिर्फ अपने फ़राइज़ अंजाम दिए बल्कि जाली नंबर प्लेट, ओवरलोडिंग, नाजायज असलहा, शराब, चर्स व दीगर मुकदमात का अंदराज करके मुलजमान को हवाला पुलिस कर दिया गया। इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस अब्दुल रज़ाक ने TV टुडे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं बतौर सब इंस्पेक्टर PHP 82 मोड इंचार्ज हूँ। जनाब SSP साहब PHP बहावलपुर रीजन और DSP साहब बहावलपुर मोहम्मद नासिर गौरी साहब की हिदायत की रोशनी में हमने मार रवा में मुख्तलिफ नौइयत के मकामी पुलिस के साथ मिलकर मुकदमे दर्ज किए, जिनमें 12 क्रिमिनल लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके खिलाफ मुकदमा जुए, ओवरलोडिंग, साउंड सिस्टम, चर्च, असला, जाली नंबर प्लेट, शराब वगैरह दर्ज की। नेक नीति और ईमानदारी से काम किया जाए तो लोग
क्यों मुतमिन न हों। 82 मोड़ पेट्रोलिंग पुलिस की कारकर्दगी पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ वसीम बुखारी, टीवी टुडे, हासिलपुर। तहसील सरगोदा के नवाही गांव में जमीन को पानी लगाने के तनाजे पर भतीजे ने चचा को फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल की वारदात के बाद मुलजिम मौके से फरार हो गया। नवाही कस्बा सालम में मुबैना तौर पर साद जसपाल का अपने चचा अकरम जसपाल के साथ जमीन को पानी लगाने का तनाजा चल रहा था, जिस पर मुलजिम ने फायरिंग करके चचा को मौत के घाट उतार दिया। चचा को कत्ल करके मुलजिम मौके से फरार हो गया। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। पुलिस का बताना है कि मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मियांवाली में कोरोना वायरस शिद्दत इख्तियार कर गया। दिन ब दिन मरीजों में इजाफा, शहरियों में खौफ की लहर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई जिला मियांवाली में कोरोना शिद्दत इख्तियार कर गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली के कोरोना वार्ड में 45 बेड पर 53 मरीज दाखिल हो गए हैं। अस्पताल कोरोना वार्ड भर जाने की वजह से अस्पताल इंतजामिया ने मजीद मरीज लेने से इनकार कर दिया है। जिला में वाक़ तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मरीज रेफर करने के बजाय अपना लोकल बंदोबस्त करें। MSDHQ ने हुक्म जारी कर दिया। दूसरी तरफ मियांवाली में तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे खुले होने पर SOPs पर भी अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। कबीरवाला में जुल्म की इंतहा हो गई। मुसल्ला जिम्मेदार के घर में घुसकर मेहनतकश खातून के साथ ज्यादती करने की कोशिश। मुजाहिमत पर राइफल तान ली, जान से मारने की धमकियां भी दी। शोर मचाने पर अहले इलाका के आ जाने पर मुलजिम फरार हो गया। सियाल मशीन की रहायशी 3 बच्चों की मां गरीब मेहनतकश खातून आसमा माई ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरे के दौरान इल्ज़ाम लगाते हुए मीडिया को बताया कि दिन दिहाड़े इलाके का जिम्मेदार इम्तियाज़ मुसल्ला बंदूक के साथ घर में दाखिल हो गया। जान से मारने की धमकियां देते हुए जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश करता रहा। इस दौरान शोर और वावेला करने पर अहले इलाका के आ जाने पर मुलजिम असलहा लहराते हुए फरार हो गया। मुतासिरा खातून ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और DPO खानेवाल से फौरी इंसाफ फराहम करने की अपील की है। मिंचनाबाद में गंदम की खड़ी फसल में आग भड़क उठी। आग ने देखते ही देखते 10 एकड़ पर गंदम को अपनी लपेट में ले लिया। जलने वाली 500 मन से ज्यादा गंदम की मालियत 9 लाख रुपए थी। मिंचनाबाद के नवाही गांव बहकावाला में गंदम की खड़ी फसल में अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बायस 10 एकड़ गंदम की फसल जलकर राख हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जलने वाली 500 मन गंदम की कीमत 9 लाख रुपए है और आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। गम से निढाल मुतासिरा शख्स का कहना है कि उसकी 6 माह की मेहनत पल भर में राख बन गई है। मुतासिरा शख्स ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। मुल्तान पुलिस थाना कुतुबपुर के इलाके में डकैती की झूठी इतला देने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। झूठी इतला देने वाला अली रजा वल सादिक अली शाह सकना बस्ती दायरिया मुल्तान ने इतला दी कि मेरे घर से 5 अफराद ने डकैती की वारदात करके $78,000, 20 लाख रुपए नकदी, 20 तोले सोना लूट लिया और फरार हो गए हैं। इतला पर पुलिस बर वक्त मौके पर पहुंची, कार्रवाई का आगाज कर दिया। वक़ुआ से मुतालिक तहकीकात की गई, जिस पर वक़ुआ मशकूक मालूम हुआ, जिस पर इत्तला दहिंदा से दरियाफ्त की गई। दरियाफ्त पर इत्तला दहिंदा ने बताया कि उसका बड़ा भाई महबूब अली शाह, जो मैक्सिको में रिहाइश पजीर है और कारोबार करता है, वो हमें पैसे भिजवाता रहा जो मेरी बहनों ने खर्च कर दिए। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ थाना कुतुबपुर में मुकदमा दर्ज करके पुलिस की कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जहानिया के नवाही चक 98A10R में सरकारी खाल से पानी लगाने वाले मुलाजिम को बासर जिम्मेदार ने शदीद तशद्दुद करते हुए लहू लहान कर दिया। जख्मी असलम को शदीद जख्मी हालत में सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बासर जिम्मेदार मोहम्मद इदरीस ने साथियों के हमरा सरकारी खाल पर कब्जा करने की कोशिश की, जिस पर मुजाहमत पर मुलाजिम को शदीद तशद्दुद का निशाना बना डाला। अहले इलाका ने तशद्दुद का शिकार होने वाले शख्स को अपनी मदद के तहत अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इत्तला मिलने पर जहानिया पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। खून सफेद हो गया। भाई ने जमीन के तनाजे पर भाई के घर को आग लगा दी। गांव में सगे भाइयों के दरमियान जमीनी तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया। भाई ने मुश्तइल होकर जुल्फिकार नारिजो के घर को आग लगा दी। आग ने घर में मौजूद घरेलू सामान को जलाकर खाकस्तर कर दिया। 21 दिन की बच्ची को इलाका मकीनों ने जख्मी हालत में भड़कती आग से बाहर निकालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन सकीना जामलो का साफियों से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि अमन और अमान की सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो चुके हैं।
صادق آباد میں مال گاڑی پٹڑی سے اتر گئی۔ ایکسل ٹوٹ جانے کے باعث مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹڑی سے اتریں۔ مال گاڑی لاہور سے کراچی جا رہی تھی۔ مال گاڑی حادثے کے باعث ڈاؤن ٹریک معطل، ٹریک جلد بحال کر دیا جائے گا۔ یہ مناظر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اس خبر سے ایک بار پھر آپ کو آگاہ کریں گے۔ صادق آباد میں مال گاڑی پٹڑی سے اتر گئی، اس کا ایکسل ٹوٹ گیا تھا جس کے باعث مال گاڑی کی 2 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ نوشہرہ ضلع انتظامیہ کی کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائی۔ ڈپٹی کمشنر مس وزیر کی منڈی بازار، گل مارکیٹ اور جنجال پورہ میں کارروائی۔ حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلہ نہ رکھنے پر 9 دکاندار گرفتار، جبکہ 3 دکانیں سیل کر دی گئی ہیں۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں نوشہرہ سے، ضلع انتظامیہ نے کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر کارروائیاں جاری کی ہیں اور جاری رکھتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مس وزیر کی منڈی بازار، گل مارکیٹ اور جنجال پورہ میں کارروائی۔ حفاظتی ماسک اور سماجی فاصلے نہ رکھنے پر 9 دکانداروں کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ 3 دکانیں سیل کر دی ہیں۔ ادھر ٹنڈو رحیم خان کے ساتھ گاجی شاہ میں ڈنڈا بردار افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون سمیت 3 افراد کو زخمی کر دیا۔ کاچھو کے گاؤں گاچی شاہ میں ڈنڈا بردار افراد نے گھر میں گھس کر ایک خاتون رحیمہ کو ڈنڈے مار کر زخمی کر دیا۔ زخمیوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملزمان ہمارے گھر پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، کئی مرتبہ ہم پر حملہ کر چکے تھے اور ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ متاثروں نے SSP دادو اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اپیل کی ہے کہ ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے اور ملزموں کو گرفتار کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کا گزشتہ روز ملتان کی مختلف رمضان بازاروں کو دورہ۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی خواجہ محمد عمیر محمود اور سیکرٹری RTA رانا محسن بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مشیر صحت پنجاب نے خریداری کے لیے آئے ہوئے شہریوں سے بھی گفتگو کی۔ مشیر صحت نے عوامی مطالبے پر چینی اور آٹے کے کاؤنٹرز بڑھانے کی ہدایت کر دی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے رمضان بازاروں میں اشیاء ضروریہ پر 5 ارب 50 کروڑ روپے کا ریلیف پیکج دیا ہے۔ ریلیف پیکج کے ایک ایک پائی کے ثمرات عوام تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ مشیر صحت نے کہا کہ ضلع انتظامیہ نے رمضان بازاروں میں بہترین انتظامات کیے ہیں اور ان رمضان بازاروں میں رعایتی نرخوں پر وافر مقدار میں آٹا موجود ہے۔ قبل ازیں مشیر صحت حنیف خان پتافی نے وزیر توانائی ڈاکٹر اختر ملک کے ہمراہ نشتر اسپتال کا بھی دورہ کیا۔ باجوڑ میں حساس اداروں کا خفیہ آپریشن، حساس اداروں کی اطلاع پر سیکورٹی فورسز کی مشترکہ کارروائی۔ سیکورٹی فورسز کی بروقت کامیاب کارروائی سے تخریب کاری کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا ہے۔ باجوڑ میں تحصیل محمود کے علاقے غاخی میں سیکورٹی فورسز کا کامیاب آپریشن، دوران آپریشن بھاری مقدار میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد کر لیے گئے۔ تفصیلات کے مطابق تحصیل محمود کے علاقے غاخی میں حساس اداروں کی اطلاعات پر ایک آپریشن کے دوران دہشت گردوں کے خفیہ ٹھکانوں سے بھاری مقدار میں بارودی مواد، گولے، IEDs، بارودی سرنگیں اور بھاری اسلحہ برآمد کیا گیا۔ برآمد شدہ مواد دہشت گردوں نے رمضان المبارک اور عید الفطر کے موقع پر تخریب کاری کے لیے استعمال کرنا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا 25واں یوم تاسیس کل ہوگا۔ کورونا صورتحال کے باعث یوم تاسیس پر کوئی تقریب نہیں ہوگی۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بنے 25 سال ہو گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 25واں یوم تاسیس کل منایا جائے گا اور کورونا صورتحال کے باعث یوم تاسیس پر کوئی تقریب منعقد نہیں ہوگی۔ جماعت اسلامی ماہ رمضان میں مستحق خاندانوں میں راشن تقسیم کر رہی ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں اور برکتوں کو سمیٹنے کا مہینہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد پرعزم کہا، جماعت اسلامی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں عوام کی خدمت کی ہے۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کا الخدمت دسترخوان ملتان روڈ کا دورہ، دسترخوان کے انتظامات کا جائزہ لیا، دسترخوان پر آنے والے افراد میں افطار اور کھانا تقسیم کیا۔ اس موقع پر امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد کا کہنا تھا کہ الخدمت دسترخوان سے 600 سے زائد افراد روزانہ کی بنیاد پر مستفید ہو رہے ہیں۔ اہل ثروت حضرات سے اس فوڈ پروجیکٹ میں شرکت کی درخواست کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ خاندانوں تک راشن پہنچایا جائے۔ جماعت اسلامی پاکستان نے ہر مشکل وقت میں عوام کی خدمت کی ہے۔ سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل شیخ نے کہا ہے کہ اسلام وبائی بیماری پھیلنے کی صورت میں خود کو بچانے اور دوسروں کو بھی محفوظ بنانے کا درس دیتا ہے۔ ضروری ہے کہ کورونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ مفتی اعظم سعودی عرب نے کہا ہے کہ دنیا کورونا وائرس کی تیسری لہر سے بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اسلام بیماریوں سے بچنے اور ان کی روک تھام کے طریقہ کار اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔
مفتی اعظم نے قرآنی آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارا جسم ایک بڑی نعمت ہے، اس کو محفوظ بنانے کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کی تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی صحت اور سلامتی کو بھی یقینی بنائیں۔ خیبر پختونخوا میں تعلیمی ادارے دوبارہ بند کرنے کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ 9ویں سے 12ویں تک تعلیمی ادارے پیر 26 اپریل سے عید الفطر تک بند رہیں گے۔ صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق 5% سے زائد شرح کے علاقوں میں اسکولز بند ہوں گے۔ 9ویں اور 12ویں جماعت تک تعلیمی ادارے 26 اپریل سے عید الفطر تک بند ہوں گے۔ مزارات، سینما گھر، کھیل و ثقافت اور دیگر سرگرمیوں پر بھی پابندی ہوگی۔ اعلامیے کے مطابق بین الاضلاعی ٹرانسپورٹ میں 50% سواریاں سفر کر سکیں گی۔ تمام سرکاری اور نجی دفاتر میں 50% عملہ دفاتر اور نصف گھروں سے کام کرے گا۔ NCOC کے فیصلوں کے مطابق بازار اور مارکیٹیں شام 6 بجے سے سحری تک بند رہیں گی۔ میڈیکل اسٹورز، تندور، طبی خدمات، ویکسینیشن سینٹرز کھلے رہیں گے۔ ہوٹلوں اور ریسٹورنٹ سے لے جانے کی سہولت ہوگی۔ صوبائی حکومت نے NCOC کے فیصلوں کی روشنی میں 19 اپریل کو صوبے کے 21 کورونا متاثرہ اضلاع میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو کھولا تھا۔ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے بھی دیکھتے رہیے TV ٹوڈے، کیونکہ خبر سب سے پہلے۔